Eyo gbekuno tondo dondo gbetolepo tojomion Jesu Kristo ni kondo melepoji holgo to didona midomo minino do ye yogo na mehole gbetolepo patapata Eyido àwọn wa Jésù le anamo beto yontome àwọn wa edebeti to yontome Jésù eyido àwọn wa Messiah de anamo beto walalala àwọn wa edebeto walala toni yedo inano do ye yogo na me eyo pobu adu ye yego eyi meho adu ye yego edokwe adu ye yego emadokwe adu yego ye yego ido hiadomo gbeto tata de pepe matin mepo wen gbeto vive to Jesu Christ nìkan to madonna chan osimi mi onson osimi ya o mepo wen ndo polo to mi na do ye yogo na minozo amoso mo mi na do ye yogo na minozo lo be mepo kan ndo polo a ma ndo polo mi na do to owe ma 1 Pierre chapitre 2 verset 17 à 18. Minodo ye ogona gbetole po menyi wana memesunule midibusi jihwe yewe mido ye ogona aholu midevile mi menyi memeglo han memenu mitole po sikpoga emayina medagbe po memimiole po keregba shigba na fifietole ga. Alléluia. Mais chez les vivants de Jésus Christ, mais mina modomo ni mi doto we 1 Pierre ton lo. Mina modomo ni no do ye yomego. Dagbe tinto ememo. Nyona tinto ememo. Gigo tinto ememo. Do jiwe dona mi domo emile dagbe toto apajire mi de ton titime. Somo amodomo yopowu ebo eji to nkuntu eme. Bo wa lezo gande to egbe. Ato azon wa to glo eton we. Abi no koto we yin na we. Abi nde pepe we yin na we. Do jiwe wezi do ten lo me. Ne ye ideje ye yi ni nagbeto do mi ma mo jiwe olopon don ni mi na mo dagbe de pepe to ayi ho eme
gbẹ̀tọ́ sí àlọ́mẹ jáwé mi náà mọ̀tẹ́ gbẹ̀tọ́ sí àlọ́mẹ mi náà mọ̀tẹ́ mẹ́dẹ́ màá mọ̀ jíwé ẹ̀ bọ́ ẹ̀ náà jẹ̀tẹ̀ bọ́ ẹ̀ náà wà bá sí ní gbẹ̀tọ́ dé iná gbọ̀n tọ́ ẹ̀ dúkìá dọ̀ mọ̀ jíwé ẹ̀ náà gbọ̀ gbẹ̀gbọ̀ wíwé dó gbẹ̀tọ́ lọ́mẹdọ́mọ̀ wàdàgbé náà mẹ́ẹ̀hẹ̀ tọ́ ní amúnudó yẹ yìí ògùn náà ò mẹ́ lalo bí a máa dó yẹ yìí ògùn náà jí kó yẹwé ní àhíyàwó ìwé bọ̀ yẹwé ganjí nsàdàdí ẹ̀ máa ń lọ àzẹ gbẹ̀tọ́ lọ́ta ẹ̀ dì jí kó yẹwé tó yà mọ́ àmọ́ mi dúró dó yẹ yìí ògùn náà mi nọ zò yọpọ̀ fún pínpín iye di àti ló àdọ̀kùn gbọdọ̀ dèmi ló àdọ̀kùn lọ ndé pépé máa sọ fúlùwé mi bá lálọ́ àdó àkúẹ̀tọ̀ náà tó àsúwè bọ̀ náà fúlùwé gbẹ̀tọ́ tí nìbò dó kúẹ̀ bọ̀ ní síyàn yín kúẹ̀tọ̀ èsì mẹ́ sọmọ èsì àyín ló fi ní ẹ̀ máa hùn kún dé pépé ní kúẹ̀ lọ́nà zizan ni wẹ̀ ndọ̀ gbẹ̀tọ̀ wẹ̀ wọ́n náà zé bọ̀ náà zọ̀nù edo yàrá yọpọ̀ fún dó tẹ̀ tán mẹ́ kó lọ sún dó tẹ̀ tán mẹ́sẹ̀ lẹ́bi tó Jésù Kristi mẹ́ ó di dọ̀mí tẹ̀ yé òhó vívẹ́wẹ̀ bọ̀ gbẹ̀tọ́ susu ke gọ̀bíọ̀ gbìgbọ̀mọ̀ òhó lọ́dún náà yé náà tẹ̀ wùtù mí dọ́nà yẹn dọ́mọ̀ mí náà dó yẹ yògò náà mí náà zo gbọ́ àlọ́pàlẹ̀ kpọ́mẹ́ bọ́ mi ní kpọ́n tọ́gbó mi tán Abraham tó dẹ̀ hó edo dọ́nà edo lẹ́kpọ́ àmọ́ ètò fìdí kàkà bò pọ̀ yàn hó ẹ máa mọ̀ òfin lọ́pọ̀ gbèdé ní àmọ́ ìwà báyìí ń dé ńlọ ẹ wá sọ́mọ́ ẹ mọ̀ òfin lọ́ yé ma bọ́ mi kpọ́n òwe Genèse chapitre 18 verset 1 à 5 mi hiana mi wẹ̀. Okunu sɔsɔ awo xia to ozumamle tɔn dzi ewɔ sɔsi anyi to hɔn tonu ogoxɔ tɔn to yozo ozan lɛ tɔn mɛ ewɔ sɔze nukun tɔn hã agabo sɔkpɔn bodo ayego sunu atɔn nɔteto ede wenue na emɔ ye ehɔn wezu sɔn ogoxɔ hɔn tonu nado yi kpe ye bodɛ ede hã ayigba bodomɔ mɛdaho eye mɔ nukun dagbe to nukun to eme nye vewe ajuwa iso devi to edeblo gbɔye ni yi osin pɛvi de wa na mini klɔ afɔ mi tɔn na mini sɔ gbɔdze to atisa nye na sɔ yi akla nudo ɖokpo wa na mini hɛ ayiha mi tɔn gla to ene godo na mini yi juwa yi na mi do wa devi mi tɔn dewutu ye sɔdɔmɔ basi do le hiɛ dɔ do. Alléluia. Monsieur le vivre to Jésus Christ me. Mi doto we nubo bokia ni boso yemi. Ni boso yemi. Na ite utu mi na modomo Abraham togbo mi ton. Eto deho. Eto lepo basi. Jiwe ne adokun amo matindo vi. Shiba jiwe ohunukun gbigbo ton ne. Bo isiyan yin bo angeli aton lole ye ja. E peye po ye yipo. E peye po gigopo. Peye po sisi wiwe tali ayipo ejonu eyin ejopo le po daayi bo gigbo eton dekun ne domo ejedo mi le ni ijono me le ton bi yi ijono yi ton somo yi ijono yi ton edona si ton domo meme nyonu bi yo hogodo jono de le wa o bode yan ganji gbeton le ni dunu sara ikenya si ton e ma yin de mi no mo nyon de le tu egbe bogo yi go ai kai ton me bo nyon tu sutin ye to sun so apabo no hin do na sun ton gbele e ta tun do to modo e ndo Abraham tele bo asi to ma zeke to gai hulo me mamodo mo ma gan pa e ma so gan pa na Abraham bi o me Sara de shigba Sara ma gbegbe na Abraham ne e ma gbegbe ne e honwezun haro po yise po papawo bo ibahin dulo bo yi du ati eto jonoke angel jiwe ton le to gai we ne me e kejoye wende kejoye gbelogbe iye meyin domo amno yirogbe to awe to donde amunu yirogbe to awe to donde ni ate iwa dagbe na gbe to bo me lodo na che na we somo e ma do kweso we somo e ma do gigo so we amayin domo aseje jibo jiwe hin na ze kasejeji enelo to gbo mi ton Abraham bati wende ye dunu po ni mi kiyawe ma lo so yi do kakaka mi na mo ye wa dona to he basi verset 14 lo mi na mo ye dunu bo dona ye to pelogbe to verset 14 lo to Genèse 18 lo verset 14 lo ye dunu bo dona ye na ipe to ye modomo jiwe wanu daho le na ye bo ye dona ye to kwegbe Abraham po Sara po ye dona ye to pelogbe be nu de si awuna okuno we to jireke ye deme nyena le gowa dewe wenuena osa lowa sala na tindo visunu de wenenu we sala mo domo nyema konugba na budi ewo so domo lala shigba ye konudo osunu nele sofo sofine to fine
ye dona ye bodona de ke ndi pepe masia wo na jiku yewe de do moto gbelogbe sara wa mo adogo to Genèse chapitre 21 verset 1er l'homme ni kia e wa mo ho bon e jivilo donc ye ni no do ye igbe togo to manyueme ye no do ye igbe togo eyin nu dagbe madike mi ni ple mi de do po bonodo mehiwo wo ma vonde bon ni me poto wo proverbe ton me ni me poto wo proverbe chapitre 22 me mi na mo do mo jiku ye wen ti dato mi me poto me yin to gan me yewe no me hen to no me nya dok no me ma ti do nde pepe juwe we da me po patapata bo gbodo polo we tin to o me to me shiba mi ma ti do gigodo polo chapitre 22 verset 2 me hiana mi Adokuno po wa mono po prido po. Okuno we joto yo me poton. Mi mamo adokuno po wa mono po prido po jiku ye do po aka wen joto ye me poton e do hiya do mo amadona no nyinyu a we toto we do menu e to fune adokuno de wetin e fo ina ze moto ito ina to yi ina modo ndi kwiki ma furu emele e ka wa jegbedu po bo e to yi aleji moto ito yi show e so yin no kasi apa e wa yo vi opo vude do mo ovi wa sise moto e he mi do ma mo mede pepe ofi lo gbe na do mo papa ma gan sise moto de pepe khawe naite utu jiwo lo so e bi ofi lo si ho me do mo boy do wa mo do wo so ma ko tindo no kun le blanc ton da igbelegbe ejiya kaka memo gbẹ̀rẹ̀gbẹ̀ ìjìyà kaka ní ìdọ̀wọ́ ṣùgbọ́n kò náà yẹ yí ogun náà gbẹ̀tọ́ bó máa mọ̀ dé emile dókú ẹ̀ ńlẹ̀ kó vọ̀ emile odùgán emile odógìgò gbẹ̀lọ́gbẹ̀ òfin lọ́gbẹ̀nẹ̀ ǹdẹ́ fi lọ́gbẹ̀nẹ̀ jẹ́ lọ́sùwẹ̀ jùlọ ẹ̀ ló wà mọ́ ẹnà fínẹ̀ kaka mọ́tò ejò tó bo bí àfọ̀bọ̀ yìí bó sùn ńlẹ̀ kó bò yìí tó edókì yá dọ̀ mọ́ ní ìdọ̀wọ́ ṣùgbọ́n kò náà dó yẹ yìí mẹ́dẹ́gò dá yìí rẹ̀ tó fínẹ̀ tó wí nínú ẹ̀nà mú àlọ́gọ́tọ̀ náà bò náà dó yẹ yìí gò sidade makondo adógìgò dé bómọdọ̀ mẹ́tọ̀ àpàtówé wọ́n máa ń dé pépé blo mídúrà ọdún yẹ yìí ògùn náà mìíràn sọ dini mina ndo ye yogo na minozulo mina mo do mo gigo gbonvo na gigo yesu me ma dondi yesu me so dondi bo eto ye idogo asozi ye de do jiku ye we siteme blo taidi ero du blo awa mo gbon lo pade pepe me blo sisi we wetali ai do nothing to gbeton le me yin nu koto ki to nu kan na mele mi ma won do ho jako do yigo me ma hia we pepe we no do mo abi me de na do mo wo ma jigo ye we yen ton lalo na ima jiwe o tuebo jiwe de me dagbe toto apajire mi de ton me donc ni ma ten jiwe ye we to di annonce lo to te o we to fun si ye no do ye yu mego abi ye ni do sisi wi we talia yi hon gande we boy no hon na o nususu to gbeto si gbezame bon même noze de doaga bono do nle po emile utindo evo lalo nuna fluyi to no kon ma so ga mu alebo yi mi pon Jésus Christ mi ton po Jowa no po Matthieu 3 verset 13 à 15 winina Joanu doto osimbana mele Jesu ba ya pajidede winde indomo Jesu wai de bodo ni basna mi doto Wenenu we Jesu son Galili wa yi Jordani to Johanu de yeni do baptize ne egbon ede shigba ejo na ko grali ne domo nyewe tindo nu wedo yena do baptize son dewe bo hier so wa nyede Jesu so gbon bodo han do joy domo divie na mowe ejedo na mini no he dodo le podi bueni na Jesu Christ wa Johanu de Jesu donne domo oya di baptiste ne mele Johanu dono mo iye Jesu bulengato amati do wude pepe bonayi udo de pepe bonayi to yesime ne mi pon Johanu na Jesu yeyi edo Jesu mati do nde pepe bonayi to emisine emile wetin do udo nu bonayi to esi mi wa pon won gato mi to Jesu Christ a holuda ho mi pon yeyi de ezi na Johanu edo no wo ezi do alome na to din we don ni ndomo melo eyin medide boy ko zero janloji e gan yo povu e gan meho mi gbe mi igbe mepo mi na leta ibo na si to dandan ponu gbogbo mi po Jesu mi o me no to no wura dole susu mi to le mi hia wewiwe me ma ye mi beto susu hia pali bo gbegbo ohun tuntun lo ma tin to beto sisi su o ho me o we zo mo mepo mi to fufulu egbe bo me de no dode mi le so bo mi pon ganji mi pon we Jesu bayi ni ndo Jesu na do bayi da ngren gato we ma de wa haropo o we na baptist na Johanu ma shiba Johanu lo so bo jote
tene ehio Jesu lo sododo mini jodo mowe na yeso gan dodo le po wa hihye me Jesu Christ zedekwe Jesu Christ modomo jowanu wetin to fune Jesu Christ modomo ejedo emele ni na yeyi jowanu ngozo mo Jesu Christ mi ton do baido mo me se le vive to Jesu Christ mi do do yeyi ogo na minozo mi na do yeyi ogo na minozo eyin do mo amogbeto de tin to fune bo yin gbeto tata de e ma gbeto tata ahen amo ezato so me de yeyi yodo no fo no ni ahen amo ezato so amaduana yeyi amaduana gigo de pepe eheo aha yedo aje igande wende ya aje igande bo melo amoedomo wo eno susun le poto karo dibuto azono teme ado no gami to nyom manjama yuro to potabji no me de ise do finelo e ado anto gami to di melo e na yo gami to de we aduna na yeyi e gan karo susun to aduna na yeyi ason de wo yi to fineni me se le vive to Jesus Christ me mi na to mi modomo mi do yeyi ogo na mi nozo mi do to no kon yito ko mi ton le me chez les vivants de Jésus Christ mais mi do to ni kon to oko mi tan le me domo ogolodo hia domo mi do na yeyi mi no zule aholule le gbo tole oganle bi no vito Christi mele mi na yeyi han mi no zule lo ite utu lo na Jésus Christ biona mi ni mama no na Joanu basi no na Abraham basi no na Zaché basi mais chez les vivants de Jésus Christ on sisi ni na aweto meton hogandewe boy no honhon onu susu ton na gbeto yado sisi hogandewe na no litai na me anu do mo gbeto di ko apato e ma yin de pepe to amayuro e de don de ni ama se som to we David to me do na mi do mo no ke ye we pe video e mi le so mi yinga to gbeto di amoto apato we pe okunu pe video e yin ma to anne gigo nu e je he anne nu e je he mi na we. C'est comme ça. Donc, dukuruku biton le midon yon domo to duduku nubupu me midon na yeyi hran minuzo. Anyi agun vibo tinto agun deji abil negbo oto de glo adu sisi wiwe tali ayi.
anyi otovi ado sisi we tali ai hna otogale mo we mi do no yin do ma ye me yin si sisi ki jedo ani do hna suto we ado hna ni ama do sisi lo hna ye yi ki jedo ani modogo ama so ga won na ite oju mi do sunu apajero podi mi do sunu e mo asidopo wonde asilo e mo dasin do pa mi ne ni mo ni salon ku dio so pele no khado fune e mo draido divan le no ku dio o viso ga wado e na to fine bon edunu pande na to agosu mefide afokuku dile na to agosu mefide emno wule bo na home ni asu ton so do ko na ele ko gigun ton do gbon na asu lo le emno na asu lo ye ide pepe e no di asu ton ko to beto le po me bo sun lo wa to yikeka ti o de nyon devu ne mado di lo mo sun lo ni mo nyon devu do ogbe ma social ji amo me winde tu nyon lo to mo ba ni e wa mo nyon devu de bonyon lo awadilo kere ide Solomon si asikpevi e ba ina so kere ide Davidi si asikpevi e ba ina David do buru ji Solomon e ba Solomon si ya but David no de kunu e to modo emile monyon pevi de di heo mowe ma bonyon lo waje ho me jirado ni asulo do ne to gbetole me eno dusu si wiwe tali ayi bono na asulo yeyi kere de Sarah Baido to 1 Pierre chapitre 3 verset 8 mais bono dohran e basi Abraham bono Abraham do okrunochi to verset 6 lo me bono si bono na yeyi khran mo weje do ne bayi ni ama bayi bomo bomelo wa mo nyon devo nyon lono dasi to awule pa me to game avo asulo ton kudio enonya ndudu do game khome jijira do game to yemi awele bo me menu esun lo na yeyi menu na yeyi toni mi to church kuno de letin bo me do na dandan asu aduna na ye yasito we to gbetole me to hodi dotu me amonyon lo ma do na do ya do me le nya se pato kan sun si lo gba do yi do mo Kristi we yin otana agun dele asu yin otana e basi nyonu do mo we man lo le do tito boni mi pon we Breton chapitre 13 verset 7 qui en bleu mi fli yeke nyi oganto mijile mi fli yeke nyi oganto mijile yeke to oho jiwe ye ton do han mi le ye me nya gunvi adona fli yeke nyi oganto mijile yeke to oho jiwo ye do han mi le jiwo ye weze do ten lo me mi no kodo yi se ye ton bo solo le opodo wa lo ye ton pon epe bon ana mo me de le tu egbe tin to nu koto le me po bo amodon wa ye ka do mi no kodo yi se ye ton e ma to wa lo dagbede zane c'est bon amado oho de kiku na do han Yesu akonyo de innocent jiko yewedo ano ponu eto di dolo ato ki point Yesu mention Yehudo to Romain 2 verset 21 adogbeton ma jajo yeto ajoje adogbeton ma diayo yeto ayoje de ngbo eduki ado yegbon we ko gbasin lo to amana ye yi kran ye de we Romain 2 verset 21 lo yeme dogbeton ma diayo blo yeme dogbeton ma maham blo yeme dogbeton ma sume blo yeme to mekpon Yesu so ta fon loji eduki ado Yesu gun ma na ye yi kran ye de we so bo ye ma do na ye yi kran we do we lo do na mi do mo mi no pon ye o me yi o gan to meji le bono pon do yi se yi ton le ele otu ye to medevo pon ye ma pon de we ye me do ye ho gbeto ma do finu ye to nu fin ye me do gbeto de ayoblo ye to ayode ye me bo shio yokona hio auna ye to ajoje temprime ye me to awagundo to sende me to seme jena o se to etome epe donc ni wa jemo do boy ma na we ye ideba ni wa jemo do boy ma na we ye ideba ye me inu koto de to agunu kan la bi Yehudo to lo bi Yesu wezon do nu adona me lo le amazison le boy me to adona na ye de we close ogando na Yesu ye donc beto so we no zemi kro to egbe ni bono to Yehudo bono do ya do le to Yehudo me de le na do boy na hope na yi me de na do boy na to nuko me de na to Yehudo boy na to amono do c'est bon dia so gando boni be yewe hotu ashe hodo be yewe hotu etumedo ti be yewe hotu be efun ni don le son agbasame bu goye wa gbo me ya Hébreux 13 lo wezo mo ndo to fini lo 13 verset 7 lo de do mi no hodo yi bono podo yi se yi tongo akato me pon anaye Yesu me yin medide ma uton anaye de titi yeyi Yesu anaye de yeyi we ye me to awagundo to sende me to seme jena o seto me ye to ye de son jiwe ye go hallelujah ni amana yeyi kran jiko ye we to we me to dole ma na we yeyi anna yeyi kran jiko ye we to amano jesen jiko ye we to me
amoni abano jesen jiko yewe tome bro na yeyi ke je kran jiko yewe do ki goshi we yin ma na dodo na nu voto de amon de ero du jonza ki goji oto ye linui be ku bleun donc yeme to di dodomo mi ma ibivet me blow mi ma no amu blow mi ma di ayo blow mi ma ibokoto no we blow yeso to wato mo basi ade yeyi seson ye de ego ye ma so ganna we yeyi de bon mi wa kmoto we look tome chapitre 23 verset 39 non de joto tchenchen me frère ye do mino na ye kran mino zole ye ide donte finelo ena pata gbeto e te kana verset ni ni adohun tuntun amodomo verset lo epe boso so ya ni na ye indoro do ni na ye kran gbeto enu hu susu na o me ni amaso na ye kran o me eso no suale susu do me adoto awe de plado atingi do Jesus Christ apalo do poto adusi to poto amiyomelo awon onu ye to zombo awon onu medo poto zombo ebi yo ke basi ogbe ma do poru me awon onu medo to zombo wo ejai gbogbo yo egbele do me na te otu ye ide jedo ni na Jesus ma na ye yi lo do poto se me jeto le lo me kheyezekla to zunde do ego do hiya ma Kristi lo won de we po mi po d'accord e o do holo eyin do Kristi lo we Jesus lo nu gbo ne ye ide jedo ni na Kristi awon yo do melo we ye yi don eto mo kiri na Jesus Kristi e ma na ye yi awo ya won to do mo Kristi lo we ya ni nwule de bo nwule mile e ma imo edo na do bo ne e ma na ye yi lo pipe ton e wa to mo kiri na Jesus Kristi shigba awe to gbon bo wo he adoto awe to wa gbon bo wo he domo be hie ma dibu na shiwe yewe awe to lo gbigbo kuno pa baba deji do te utu enyo de no na ye yi mebon somo enyo de mele ko chinuwa somo enyo de mele ko wadanu ye yi keleun he na to gan ewe ne me e de so ke basi onu da ho de me to ni atin to fi de pepe ye de vion de vision to tie gan ho to me ni anu na ye yi kran awe to abi kran o me abi kran Jesus Christ pon adota dagbe to no susu me mi mo hie tito wegbe do lo polo me e wa to dido na awe to no ke mi le mi nyun de mi wa o wegbe do polo me mi le tinte mi le nungbo dodopo ale azon mi to du mi te ali azon mi le tonton we du mi te ma shiba tawe ma wa onu jagode gba hallelujah ido dawe lowo adoto lodo dawe lowo e ma wa nde pepe nye ma mo wedi to isi nu emi le wa we zombo mi le ro wa satinji amonye e ma wa nde pepe gun alopa de pun adoto lo gbe mo na we to eton esodomo Jesus flimi ore na ye ja hodu to me hallelujah e dona Jesus domo do enyo do mo ho ga holu ta ono to lo Jesus si alo mewete ni amuno senjiwe to pipe to me ba mo na ye Jesus Christ ba mo na ye jiko yewe ba so no ibokoto no kwibo no ilita ina no mese devude ade ye so ye diego ato a holu ta ono to si ohun sudo ye diego ana ba pogun alopa le po me siba ajo to le nyo do Jesus Christ lo won ga holu ta ono to le ti to alo to me wo lo ji eso gangbon do biyo me edo ho dagbe do Jesus go na Jesus Christ yeyi Jesus so dorin domo ngbo wa yen doran we egbe we hie na no khemi to paradise hallelujah Jesus dorin domo igbe we yen na du khemi to paradise do hia do ma dorin domo ni tren yo pobu we ze do fen bana melo yeyi ato ale hundo ye de we ni amana yeyi ato ale sido ye de we c'est comme ça mi kon de joto ficheche me fini ina ye Jesus Christ ko me Jesus ton hu Jesus donore ye ana do kemi to paradise eso yimo bo mi awe tolo egbagba to awon onu to we na zombo anamu ale donaton awon to na zombo ale donaton ena so ete ena so sudo we ni amana ye kran o me c'est comme ça bibo ye ina meton ina bi odo po meton le si ko me mi ni kan do wende mi church meton le me to we abakuku ton me do don mi do jiko ye mi ton tinto tempile ton me de verset 20 ero ti o tinto tempile ton me gbeto le po ni abueno ni aje igo ko kunu ton me asi afoto edobo yin abueno adokwe ndi ayin le pokrota azida ipakata bonana yeyi heunga yeyi gaunu poto bonali tai to Christ si onukon na ni so gando mo yeyi to pesanto me Jesu nugo ala na ro po mi ton le Jesu Christ ton Unido obea Tito Jesu me yotome wajoto botu yaji Tito Jesu
toji ukono maga wewe Apetera fotata utuno maga wewe apetera fotata ojelo suna wakutata Jesu